Yani ma'annahum sawa kanu fil far'iyat awil usuliyat mujtahidin. Yani hatta ka'anna tadhakkarna fi ba'd al-ibarat allati qara'na fi kitab at-tariq al-islamiyah li Syekh Abdul Fattah Qudaish. Ni dzukar hunak qaul anna madam al-wahid shadiqan wa mukhlishan yani fi madhhabih yani mu'taqidan sihhat madhhabi fa ma'dzur. Yani walau kana fil masail al-qadiyah. Yakni jadi inti pertanyaannya, mengapa kok para ulama kita hanya mentolerir perkhilafan dalam masalah far'iyah saja dan tidak menerima perbedaan dalam masalah ideologi atau aqidiyah. Padahal baik dalam masalah ideologi atau fikih ini sama-sama mujtahid dan sama-sama bisa masuk pada keumuman ya. Qaul ulama idza ashabal mujtahid falahu ajran wa idza akhta falahu ajrun wahid. Hadha soal awal. Wa tsani ya sidi ma huwa al-mi'yar yani lina'rif anna hadhihi al-mas'alah far'iyyah aw usuliyah. Yani misal ana ba'da ikhwani salafiyyin qalu anna at-tawassul lil-istighatsah wa ziyaratul qubur wa ghayr dhalik min al-masail al-qadiyyah ma'a annana yani i'tabarna hadhihi al-masail min al-masail الفرعية يعني اعتقدنا أن هذا النوع من أنواع الدعاء يعني توسل الاستغاثة. Jadi apa standar agar kita mengetahui permasalahan ini termasuk masalah far'iyah atau usuliyah, seperti perkhilafan yang terjadi antara kita dan orang-orang salafi, seperti ketika mereka tidak menerima pendapat kita tentang masalah tawassul, istighatsah dan lain sebagainya karena mereka meyakini itu adalah masalah usuliyah. Sedangkan kita meyakini itu adalah masalah far'iyah. Hada hal hunak mi'yar lina'rif anna hadhihi al-aqdiyah أو usuliyah. جزاكم الله خير. الجواب عن السؤال الأول، كيف نقول إن الخلاف لا يقبل في القطعيات مع أنه المخالف في القطعيات قد يكون معذور وغير مؤاخذ إذا كان قاصد وجه الحق، هكذا إذا بذل جهده في تحري الحق. يعني مسألة قطعية عقدية أصولية خالف فيها إنسان يكون معذور عند الله بمخالفته لأنه بذل جهده في تحري الحق، ومع أن نقول لا نقبل الخلاف في القطعيات هكذا في الأصول. نحن قلنا لا، كلامنا في الخلاف في مكان قطعيا غير مقبول. المخالف هل هو مقبول عند الله ولا؟ سؤال آخر، هذا مبحث آخر. الخلاف هذا لا يقبل، لا يجعل هذه المسألة من أراد يقلد هذا يتفضل، لا، ما في. المسألة الحق فيها واحد، بعض من خالف فيها هو عند الله مقبول في الآخرة، هذا كلام ثاني. من لم تبلغه الدعوة، بلغته الدعوة مشوهة، بذل جهده في طلب الوصول للحق، اهتدى للنصرانية، ما أحد بلغه عن الإسلام، هذا خالف في قطعي. يوم القيامة في الجنة ولا في النار؟ هذا في الجنة. إذن هذا مقبول عند الله، لكن الخلاف الذي خالفنا فيه غير مقبول عندنا. ما نجعل أنه اللي يبغى يروح هذا الدين أو هذا، لا، ما في. مع أنه بعض من ذهب إلى القول الآخر، إلى المذهب الآخر، هو غير مؤاخذ في الآخرة. غاية الأمر أن هذا معذور بخطئه، وعذره بخطئه لا يجعل ما أخطأ فيه مقبولا عندنا حتى نجعل الخلاف فيه معتبر. فهناك فرق بين كون المسألة مما يقبل فيه الخلاف أو لا، وكون المخالف فيها ممن يمكن أن يقبل عند الله بأن يكون معذور أو لا. Masya Allah, luar biasa. Nah, tafadhal ya. الإمام الغزالي تعرض لهذا في كتابه فيصل التفرقة بين أهل البدع والزندقة، تكلم عن حكم من بلغته الدعوة مشوهة ومن بذل جهده في طلب الحق فلم يصل إليه. Baik. Oke, pertanyaan pertama, kenapa sih khilaf itu hanya dipersempit di area dhanniyat saja? Kenapa tidak di perihal qat'iyat juga ada juga harus toleransi dalam perihal qat'iyat? Terutama mereka kan sudah mencari kebenaran ya, berusaha untuk mencari kebenaran. Nah, jawabannya begini, mari kita bedakan antara dua perkara. Ada namanya khilaf, ada namanya mukhalif.
Mukhalif isim fa'ilnya ya. Orang yang khilafnya. Dua pembahasan yang berbeda itu, ikhwan. Khilaf ini yang kita terima adalah khilaf di perihal dhanniyat sahaja. Bila mana perihal yang qat'iyat itu kita tidak menerima khilaf itu. Artinya apa? Kita menyalahkan dan kita tidak mempersilahkan orang untuk mengambil pendapat kedua atau ketiga. Karena khilafnya tidak dianggap karena perihal qat'iyat. Inilah yang kita bahas tadi barusan. Nah, adapun yang ditanyakan oleh yang bertanya, itu beliau membahas masalah mukhalif, orangnya. Kalau seandainya orang itu sudah berusaha mencari kebenaran, tahu-tahu ya salah, nanti ya urusannya nanti sama Allah Ta'ala. Bisa jadi dia naji, ikhwan. Bahkan lebih dahsyat, bukan cuma qat'iyat dalam perihal Islam saja. Beliau menyebutkan contoh yang luar biasa. Dalam mencari agama pun ada khilaf. Maksudnya, kalau seandainya ada orang Nasoro atau orang kafir yang dia mendengar perihal Islam, balagatu dakwah, ini kalau bahasa tauhidnya dakwah musyawwahah, ya kan, dengan gambaran yang salah. Dia mendengar perihal Islam dengan gambaran yang salah. Dia sudah berusaha mencari, tapi itu yang ia dapatkan. Coba tebak, ntar di akhir nanti dia kemana? Ke surga? Iya, ke surga. Oh, orang kafir, orang kafir. Karena dia berusaha untuk mencari kebenaran. Nah, apakah artinya kekafiran dia benar? Tidak. Kekafirannya tidak dibenarkan, khilaf yang tidak benar itu. Tapi dia telah berusaha, maka diperbenarkan. Maka dua masalah yang berbeda. Lah kata. Untuk perihal yang kafir tadi beliau menekankan di perihal yang akhir ini luar biasa, ikhwan. Fikir juga terkejut beberapa hari yang lalu beliau bersama berdiskusi. Yang Ghazali menyebutkan dalam kitabnya Faisalut Tafriqah, menyebutkan bahwasanya orang kafir ya, ini perihal akidah yang asas, Islam dan kufur. Orang kafir yang mencari kebenaran, tapi nggak nemu kecuali itu. Di akhir nanti beliau nyatakan itu naji, mereka akan masuk surga. Nah, berarti bedalah pembahasan masalah khilaf dan mukhalif. Yang kita toleransikan di khilaf adalah khilaf yang dhanniyat sahaja. Adapun yang mukhalif, oh lebih luas lagi lapangannya. Dia main tujuan antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu mungkin ringkasan untuk yang pertama. Soal tsani معيار الظنيات والقطعيات. المعيار أن تنظر في الأدلة إن كانت قطعية في الدلالة بحيث لا تدل على خلاف هذا المعنى المختلف فيه، لا تدل على خلافه أبدا، بل تدل عليه بطريق الصراحة، ولم يكن في ثبوتها ما يمكن أن يكون سببا في عذر من خالف في ردها بأن كانت متواترة، ومع هذا دلالتها على مدلولها دلالة قاطعة ليست فيها يعني تدل بالصراحة، فهذه قطعية. كيف تعرف هذا؟ مسألة اختلف فيها أهل العلم المعتبرين قديما وحديثا، ليست قطعية قطعا. مسألة تضاربت فيها الأدلة، النصوص التي قيل يعني استند إليها في كل من القولين نصوص تحتمل هذا وذاك، فيها وجه للأخذ والرد، تكون ظنية. هذا يعني يعلمه من له ممارسة للعلم عندما يرجع إلى أصل المسألة ويرى أدلتها ويرى كيف تعامل معها المتقدمون، يفهم قطعية. Baik. Yang kedua, mi'yar, timbangan. Bagaimana sih kita membedakan ada namanya dhanniyat, ada namanya qat'iyat? Adakah kamus ya? Kamus ini qat'iyat nih, enggak boleh ada khilafnya. Enggak ada. Jadi bagaimana untuk membedakan antara dhanni atau qat'i? Ya, ini sebenarnya kembali ke makna yang tersembunyi dalam dalil tersebut. Satu, dari segi subutnya, penetapannya. Nah, dari subut kan ada namanya subut qat'i, ada juga subut dhanni ya. Subut qat'i seperti tawatur tadi contohnya, enggak bisa lagi dinego. Kalau subut dhanni itu pastilah akan hasilnya menjadi dhanni pula. Juga perihal dilalah. Ada yang namanya dilalah qat'iyah yang tidak bisa lagi dinego, sorry sangat jelas. Tapi ada juga dilalah yang bisa ditakwilkan, yang boleh takwil. Itu bisa dinego. Nah, dan ringkasannya begini, setiap masalah yang kita melihat ulama-ulama dahulu kita ada khilaf di situ, maka dari sekarang yakinilah itu masalah pasti dhanni. Begitu. Nah, ringkasannya lagi, jadi kita nggak bisa merangkum ini masalah qat'i atau ini masalah dhanni. Ini akan diketahui dengan kita bermumarasah, banyaknya berinteraksi dengan ilmu. Makin lama kita berinteraksi dengan ilmu, akhirnya makin bisa kita memahami manakah masalah yang dhanni dan masalah yang dhanni, dan bagaimana kita melihat ulama kita yang ulama salaf dahulu, mereka pola berinteraksi dengan masalah itu bagaimana. Dari kesimpulan itu semua kita bisa menyimpulkan, oh ini berarti dhanni dan ini berarti qat'i. Itu mungkin ringkasan untuk timbangannya.